सो गाइस आज फिर हम लोग वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो। आज हमारा पास है 6 गाड़ी और आप लोग को जो चाहिए था वो अभी हमारा पास है। इधर फिलहाल देख सकते हो, जिसका भी ड्रीम बाइक है एक कमेंट करके जाओ भाई, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि जो लोकेशन में हम लोग जा रहे हैं हमें खुद मालूम नहीं है, तो अभी जिधर अच्छा लगेगा उधर ही हम लोग जाएंगे। सो गाइस लोकेशन मिल गई, यहाँ पे देख सकते हो जो सामने हमारा शस्या खेत है, और वो शस्या खेत में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो उधर क्या वीडियो बनाएंगे आप लोग वीडियो में देखते रहो, बहुत मज़ा आएगा। जितना दोस्त इतना मज़ा, क्योंकि दोस्त के पास गाड़ी भी होना चाहिए, इसलिए मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जितना भी मतलब हमारा जो गाड़ी था गाँव में, वो सब यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आ गया। तो जो ये खेत का अभी हालात होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में देखते रहो। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन लेने वाला है, वीडियो खेत के अंदर जाके करेंगे या बाहर करेंगे, तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। तो हम लोग को एक चाचा मिल गया, तो चाचा को हमने बुलाया, देखो क्या बोल रहे हैं। বানাও তোমরা কোন লাইন করবা কিছু আমি কি করবো ক্ষেত তো আমার না এটা কিছু হবে না, আমরা ক্ষেত নষ্ট করবো না, ক্ষেতের মধ্যে যাবো না, খালি যদি আর কি পরে দিয়ে কয় যে নাই সত্যি মানে অন্য কেউ কিছু করে না না না। হ্যাঁ মুসলমানের ক্ষেত কিছু হবে না, বরযাত্রী হইলে কেন মুসলমানের ক্ষেত কিছু হবে না, বরযাত্রী হইলে কেন সব আবাদ করছে বড় ভাই বুঝলা, তোমার বড় ভাই না 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 বড় না, আমি তো বড় ভাই, তোমার বড় ভাই হবে না, বড় ভাই ও যে ডেমসি কাটা করছে আঙ্গুর শেখ মানছে কি খেতে ডেমসি। হ্যাঁ ওই যে এটা শেখ মাইসে করছে না করছে শেখ না না শেখ না পোকা খাওয়া বরদতি। হ্যাঁ পোকা খাওয়া যায় খালা, लेकिन एक सेकंड খালা তোমরা কোন গার আমরা কোন গার, তে তোমার কাছে ঢোকা বাজে আমার লাভ আছে কি? নাই 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 চলে যে না আমরা মানে তো ওর ভিতরে ঢুকাবো না, ওই যে বাইরের খালি এটা দেখা যাবো, আমরা গাড়ি টেনে লাগাবো, যদি পরে দিয়ে কিছু পাই ওটার জন্য আর কি শুনতেছি। যাই না বুঝে করাটা ভালো না, নষ্ট না করলে কেরা কি করবো না, আমরা যদি নষ্ট না করি ওই যে ওরা করে ঘুরে বেড়াতেছে নষ্ট ওরা তো যে ধরো ওই যে বর যে তোমরা রাখ দেয় গেল ওই যে পোকা খাওয়া যায়।